стране Таджикистан. И когда я сюда ехала, я... Поспать. Я помню, ребята со склада заходили и Нет вопроса, какую продукцию я... Проходите, ладно? Спасибо. Аюмова Мадина. Которые любят дружить, растут и добиваются своих целей. بازم میگم زنده باش ای وطن تاجیکستانی آزادی من. میگه پر بهوده نمیگن تاجیکستان البته که آزاده. بازم شکرانه میکنیم استقلالیت مونه. انا امروز اکخای ماشینا رو دیدستین این آبادی رو نشون میده برادران. این رکلام رو دیدستین این البته که آزادی رو نشون میده. این کاخ سروش میگن. انا درون صلح و صلاح رو نشون میده. یک جای میدونیم امروز فابریلیک 14 ساله میشوه شرکت فابریلیک. ما چند بار خیلی رکلام کردیم با نوار مقصد بازم یک گلدختران زیبای ناحیه دنگره در اینجا قرار دارن. ما با دعوت گلدختران زیبای دنگره قدم خودمون گذاشتیم میدرویم ما هم دیدن میکنیم هم چون رکلام فابریلیک عطرهای خوشبو داره مقصد چقدر چی ها داره مقصد وای میکنم با نوار میگیرم پیشکش شما میگردانم البته بانویی که در خونه مقصد بکورن برای بانوها کار بوده یا مقصد همین فابریلیک هم میبینید چندین کسا رکلام کردن. بازم من ایخدی دنگره مو زنگ زدن که ما در همینجا بیا ما را رکلام کرد. این یک جای میدونیم تماشا میکنیم. ما با فکریم که یا چی پدرکای هستن اگر راستی گپ نمیدونم همیا رو دیدم خیلی یک حلاوت بردم و خیره بینه ایره بینه خیلی با اینو میبینیم اینجا چی گپ هست. یه بچه این بچهای ما بودای کو برادر تجه مظفربای انا که مظفربای با فکریم خیلی بازی دارن خیلی یا بازیاشونه یا کاری خودشون هر کس خدمت به هر رو میتا اینا ببینین که البته درون کنسرت یک جای میدونیم امروز 14 سالگی فابریلیک قید میکنم میدونیم یک جای دیدن میکنیم برادران نه کوخ سروش دا میدونیم اید دا میبینیم اید او انا برادران اینا اینجا دا میبینی لباس ها تا میباری انا دیدین نه فابریلیک اینا همه چی گفتنیم اینه برادر عزیز دیگه جای گپش نیست. امروز 14 ساله میشه علی شنیدیم هجای میدونیم دیدن میکنیم. اینا برادرای عزیز آبادی وطن بینه اینا کاخی سروش اینا برادرها ایره بینه گل گلکاری ها رو بینه اینا این آبادی ها رو بینه حالا بای خشومه مبارک شوه خیلی اینا یا پام پیش قدمی که همین کارکنای فابریلیک اینا زنده باشه اینا آبادی ها رو بینه اینا میدونیم یک جایت میریم ای نگاه کن مردم علاقه درآمد شتگی ای نگاه انا یکم از سر میشم ای انا نگاه کن خیلی گفتیم در اینجا بانوها ای همه جا هستن ای همه طرف Мухиддинова Нилюфар. Извини. Садитесь за второй ряд. Второй ряд. А пойдем Будем как в детском саду сейчас их сажать. Дидикова Набуват. Ана. И гол-кори رو ببینید این آبادی رو ببینید. А Пенабуват где? اون второй этаж. اینا دوم этаж. اینا یکم этаж. Ганиева Мансура. Де برادر. انا که بگم Второй ряд Ганиева Мансура. Проходите, ладно? Спасибо. اینجا هم میدونه همه بوی گل و بوی دوخی Аюмова بسیاری از Мадина. زنکای خونشینه Второй کار ряд. کشیده نه 14 ساله شده اینا فابریلیک اینا برادرو Шодмони Азиза. اینا Шодмони 14 ساله همه Азиза. فعالیت داره زنده باشن اینا همه انا Опаздывает? Саршари. Тогда я не знаю, как поддержите мне место, мероприятие чтобы где другая Саршари. звезда тоже не осталась. فابریلیک اینا برادرو با چیز داشتید من شما رو نشون دادم И Искандарова Мадина. Теперь мы او یک переходим نمی к دیگه третьему بچه ряду. در این فابریلیک نه اینکه بانوها و Мурова دخترای Пронесло. زیبا در اینجا من پرسپوز کردم جایزه بچه هم کار میکردن جوان مردم کار میکردن نه جوان مردم هم از همینجا کار میکردن Нараматова
Ина бародаро муборак шава Ширинков. Сола шидан. Садитесь. Набошан Третий як ряд. читам мардаку. Ва як чиз дигар ам бугум туна ки ойли киш. Давлатова Баъд шабади Махмуда. мегӯям ту чанд сум кор мекунӣ мақсад? Мега ки ман 16000, дигараш пурсидам мега 20000 сомон. Мардак Олимова Махмуна. хуб кори соз бидар касе ки аядаш меброя беҳтарине ина бачо мо чӣ хабаре навешондам бо гуфтан мебарем ва дӯстони азиз ай фурсати муносиб истифода бурда вақти хомӯшиай ман чӣ гуфтанем касоне ки дар ҳамин ширкати фабилӣ кор кардан мехоҳанд ина Суфиева Хуснурова. рақамото занг бизанем ягон ҷоиза парвариза чӣ Вы бача можете бошад сесть за чӣ второй духтар ряд. бошад чӣ модар бошад дар хона бекор шиштанда хуб нест соҳиби ойлик мешӣ ин фақат Давлятова ягон Зайнаб. кори бад нест ки шумо Вы сядьте тогда. ягон ҷои дурӯғш нест ягон ҷои шантажш нест кор мекунӣ меҳнат мекунӣ роҳатша мебинӣ как Давлятова бизнес Зайнаб. бизнес Сидите ай на бекор вашей истоданда бизнес мекунӣ бизнеси интернетӣ Кудратова Нилуфар. мақсад чӣ мешавад через интернет заказ мекунӣ меёре то ҳамсоята тақсим мекунӣ инам хеле кораи кори осонага не фреба не Хусейнзода Фарзона. ина рақамои Идите телефон за второй ряд, сядьте. занг бизанем Вот, видимо, Фарзоне тоже места не досталось. журналисткне ягон гап нест ина бачаҳоам кор кардистанд ина бонувоам кор кардистанд ҳама каса кор ва фаъолият кардистанд бо чӣ доштед ма шуморо нишон медиҳам боварка аҷоиб ҳаловат бугум ина апай меҳрангезим чӣ гапе зада истаен инҷода ина Салом ба ҳамаи шумо. Одаморо регистратсия кунед, Тобистон ба пеш. ин апам чӣ золотои дурона Золотой директори компания Фаберлик. ина зинда боши апаҷон Биен гап регистратсия кунед, номери WhatsApp дар ҳамаи экран дод мешавад. зинда боше гап нест апаҷон ина зинда бошед ина боварка ин қадар бонуворо хирсанд дидам ин қадар модароро дидам хирсанд ман хирсанд шудам беҳтарин چند بار گفتم مال من زنگیر نیستم اکم در رسیه های باید منش بستم نکه روزم ندادی خوردی دیل و جگر من اسمس روی همه که خستم ای خوابم نمیشه این بهانه رایی کن خواستگاراره اول فکری تو یکم و دیگری کاراره فکری اکتا نکن بیای ای رسیه اپا ایگسم بیما متیومش نسیه زنگیر نبودم زنگیرم کردی در پرابلم هات زنجیرم کردی زنگیر نبودم مجبورم کردی در پرابلم هات زنجیرم کردی برای قلنگ بفهمم تو آتاب و آچتا سبک درش بگیرن نگن سیتا و چلتا که با بعدی توی من یک جای باشم هر دومون نشود که بعدی توی یک هفته پس رسیه اصلا جان پروانه کن در برم باش همیشه آچم به این صف نیستای بیسته درازی میشه با در شیر از خودی توی میدانی که ای خودای دیگه ارزانش نکن آچم دیوانه میشه زنگیر نبودم زنگیرم کردی در پرابلم هات زنجیرم کردی устремленные и самые талантливые консультанты, лидеры, директоры и наши гости этого мероприятия. Мы рады видеть вас сегодня на нашем ежегодном мероприятии. Сегодня весь день с вами будут Фируз, و بانوی زیبا شهنازه با گرد و اطراف نظر کنید شما این جلو رو میبینید شما این تبسم های زیبا رو دیده ایستاده این شما هستید که میدرخشید شخصیت های قوی اراده و با مهارت و من میخواهم که امروز برای آنکه
шумо тӯли ин қадар сол моро илҳом бахшидеду ба мо қувват додед. чорабиние барои шумо пешниҳод намоем ки ба ҳамаи шумо илҳом бахшида тавонад ва дар оянда барои ҳар яки моу шумо сабаб шавад ки пешравиҳои бузургу назаррасда ноил шавем. Ведь что такое вдохновение? Спасибо. Расиму просто нравится, как я танцую, поэтому музыку долго не выключает. Все надеется, что я наконец-то станцую. Да, Расим? Спасибо большое. Всем еще раз добрый день, дорогие, уважаемые, любимые консультанты, лидеры, директора Фаберлик Таджикистан. Безумно рады вас всех видеть на нашем ежегодном каскадном мероприятии, на нашей конференции, где мы чествуем лучших из лучших. И сегодня наша конференция пройдет, в принципе, в том же формате. Я хочу поприветствовать наших драгоценных директоров. Прошу встать, наш костяк, наша опора, наши любимые драгоценные директора. Дали поспать. Я помню, ребята со склада заходили и по очереди по 2 часа спали. А мы с Ксенией дежурили. Я сидела до 6 утра, а потом ложилась спать после 6 уже приступала за работу Ксении. Начать с конца. Во-первых, за то, что я оказалась впервые в жизни в этой стране Таджикистан. И когда я сюда ехала, я честно представляла совсем другое. Я приехала как в Дубай. Настолько круто в Душанбе, настолько все красивые, настолько все очень милые и добрые, открытые. Меня удивил здесь народ. Когда мы ехали сюда, в этот зал с Фарангиз в машине, я говорю, Фарангиз, я много где была, благодаря компании Фаберлик во многих странах, в Таджикистане впервые, и здесь отличительная черта — это люди. Вы действительно очень и очень открытые. И это видно просто, идя по улице или, в доме. И поэтому для меня нет вопроса, какую продукцию я несу. Это для меня вдохновение работать с компанией Фаберлик. Я все, что... Олимова Махнуна, Прокопова Кузина, Обоева Гафар. Кудрата Панилюфар, Кудрата Акмал. Рахман Масур. Ибрагимова Дельдора, Екатерина Кудрат-Джон. Киргашева Хабиба, Абдулаева Сайдаи. Сахара Кишор, Сахара Памия Сбор. Каримова Лутфия, Шарипова Або.